Nah hinaholongan damang day nang hurian itu hata takas majalot tabarita naulisan hata di debata di partangangat tadi bagasa tikion alani jumolo hita martangiang asini rohama dihamu doho daminasiat Tuhan debata amatah doho sananakna Tuhan Yesus Kristus dosa tod di porbadia mawas male doha minuwa yang dihasit tongan ni hatami ali jahuba debata ama anak doho tod di porbadia ai ido pamotoan nato tu dihami ahadonani halomohon ni roham si hanguluhonon nami alani pargugui mahami mangalapati mangatusi maka porsiai doho makanguluhosa marhite hagugo dohaso ni todim todi porbadia pakulingi mahami mananginangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita naulisan hatani debata mangatoi dohot mamakuling hita takas mabigiotan sian Efesus bidu onom ayat 21 sahatu ayat 24 Efesus bidu onom ayat 21 sahatu ayat 24 tapai hutihut masongonon tar surat disi alai pabuau nisi tikikus do tuhamu saluhut nai asa di botohamu namasa diau rodi ulauku ai ibana do dongan nahina holongan jala para hubas haposan di bagasan Tuhani alani ido husuru ibana madapot to kamu asa dapot boto omuna namasa dihami jala asa dia pulih rohamuna damema dia kadongan dohot holong ni roha rapon hapor siau sia debata amai nang sian Tuhan Yesus Kristus asini rohaima madongani saluhut aka na marsihohot makaholongi Tuhata Yesus Kristus ido sahatna salom nah hinaholongan damang day nang hurian itu hatta haang gina pinaribot oras madihita saluhutna takas di pertanyangan tadi bagasa tikion hujahahon barita nauli sen Efesus biduonom ayat 21 sahatu ayat 24 ima epistelta tu minggu tanggal 10 Juli 2025 nama rojahat di padohan maka holongi debata jala mangulu hobartu dalanna maka holongi debata jala mangulu hobartu dalanna mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya akadamang dohok dainang ido didok tua tuhamu nang tuhita saluhna di nama nangi hita majalo sian hatani debata di Efesus biduonom ayat 21 sahatu ayat 20 opati maka holongi berarti dang bui holak kata maka holongi dang bui holan di pamangan alani kadamang dohok denang holongi bukan untayan kata-kata, bukan rangkaian kata-kata, dak kola pamujio butih, alayahama, holongi ikko patardoi, ay idotong didok, holongi bukti, boi dibuktihon, boi dibereng, las boi dipakilalahon, las boi ditiup, boi dijama, ate, idok bana. Ketika banyak orang berkata-kata tentang kasih dengan untayan kata-katanya, tapi kita lihat Allah menyatakan kasih itu sendiri. Adidok aisongonodo holong nirohan debata di Portibion ninda doate. Pola do di leon anak nana sasade. Artinya real doate holongi dakola dihata alai menjadi gabejolma rotu Portibion di bagasan Kristusi. Alani do kadamang do dina sutung pitor tarle nahita molo tabu pamuzionia te hatai ay gudang do hata mak hata holong alai di roha majahati pamangan labo begiuk katana haruar siap pamanganok katai alai tindakan do pambahenan berbeda te asing justru saya mangaleai saya mamusa, saya maka sugohon. Alanya kadamang doho denang, maka holongi debata dang boi holan nama muji-muji butih. Dak saya holan nama rede rotu par mingguani. Dak saya akadamang doho denang, holan na martang yang butih. Maka holongi debata, dang saya holan na
madok parholong ibana, na tibul ibana, na sokkal ibana, na badiru ibana, dang say hulasong ni. Alay ikon okuhonot tamay, papatarot tamay, marhite-hite parnguluota, ido banda didok, makahologi de bata, jala mangolu habartu dalan nai, mangolu hidup menurut jalannya. Artinya makahulung honate menjadi gaya hidup loh, menjadi gaya hidup kita. Tidak kolak di hata te kadamang dohok denang. Ay gudang lengjol mo nate, buhi kecewa, alanang gua hatana so tanggung ate, buhi menggoda, buhi marpe-HP ate, mangalehon harapan palsu ate. Anggo hatanai ya so tanggung ate, HP hola gombal. Alai pabahenan dang seturut dohot hatanai. Alani dua kedamang dohot denang dipangido, sian au syak kamu nang syak kita. Songo Tuhan nama kaholongi hita dang hola dihata. Alai rodo ibana makokopita, dia raih kita. Dia datang meninggalkan tahta sorgawinya. Dia menjangkau kita. Dia mengangkat kita. Dan benar-benar ada bersama dengan kita. Alani do holongi pak kokopon, holongi ima solidaritas na papatarhon haoloon ro berkorban. Alani kadamang dohot denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus hatai. Di papatar apostol Paulus do marhite-hite panutup ni suratna na tu Efesus ate. Di 10 surat nai asa tung takas boy dapot nian dingulu ni huria na di Efesus jupang holongi jupang damai jala jupang hapor siaw ni ut mangolu di bagasan holong naso marna motok nasian Tuhani ido tabereng ati kadamang dohok denang jala tapai hutiut ma marhite-hite na ginuriton ni apostol Paulus tu huria na di Efesus parjolo didok disi pabua di panipuli ni suraton tuhuria Efesus didok pabua na ditongos ibana do disuruh ibana do sitikikus laho pasahaton barita taringo tu ibana uhut laho mangalehon pangapulion tuhuria Efesus nyan akadamang dohok denang boto otta dodang nadong ngaka persoalan napola songonak di huria na asing di zaman ni Paulus manang huria kana pina jongjong na adong persoalan na masai borat manang na masai belga isarannya ke panurang pergagap isarannya ke guru-guru palsu ate manang aka pangguga di tongani huria dang pala na songoni masa di huria Efesus alai di pasaha suraton lahu menghibur mangapuli nasida pato tahun tarigo tu huriai do pernguluan ni huriai asa marsihohot marhapor siaun di Yesus Kristus ulu ni huriai idu ati akadamang dohok denang di surat ni apostol Paulus tu huria na di Efesus taboto do akadamang dohok denang huria Efesus na di pajonjong hira-hira tahun 50 takas doi poso dope jala bura hatop do ditadikon ibana alana holat tulu tahun do didongani ibana huriai pitor ditadikon jala sian Roma ditongos ibana suraton hira-hira di tahun ono puluhan alannya kedamang do denang takas do di papatar pabua apostol Paulus di Roma tongon di bagasan tahanan ibana alanido sihol rohana lahu pasahaton barita tuhuria nani haholongan na ima huria Efesus matabuna ati kadamang doho denang dingot uluani huria na pinajongjong nai jala saya totong nang pe di bagasat tahanan isarana di penjara ibana manang na tahanan rumah pe di Rom di hati hai alai sian situasi do kondisi na somoni di sarihon do pe nguluni huriai dihasiholi do huriai mamolonunga ulau nai dihanguluhon
jala tung takas ngulunai tung takas akada mangdoho dainang sai papatarhon holong ni roha tu aka nani halujahon. Alani akada mangdoho dainang naing mian songoni roha na masya holongan diau dihamu nang dihita saluhna. Alani dak kolak kata di si Paulus natakas maka holongi huria na di Efesusi didok ditongos do si Tikikus diborhati do si Tikikus melaho mabuan barita taringo tu ibana asa di boto ahana masa di apostel Paulus yate asa tong doho si Tikikus boy mangapuli huria na di Efesus uli na iya tiak kadamang doho denang molomian jala juppa si songoni di tonga-tonga ni parnguluota di bagasan Tikion. Tetap dibangun komunikasi. Ada komunikasi yang indah inilah ketika dikatakan kasih. Artinya tetap ada relasi. Jadi relasi yang sehat, ada komunikasi yang indah. Dan relasi yang sehat itu Bapak Ibu saudaraku, ya tetap adong na masih haholongan, na masih hasiholan. Ido na patar, pola didok buanon ni pabuaon ni siti kikusma barita taringo tu ibana. Siti kikus ima halak nahi naholongan ninna si Paulus. Ibana ima halak parhobas haposan di bagasan Tuhan ini. Artinya kadamang doho denang soal holongi dak kola si Paulus napapatarhon alai si Tikikus nabi norhatan naipe sada halak namian di bagasak kolong jala na mangolu hobbartu holong nasian Tuhani pola do digoari ibana nahi naholongan saudara yang kekasih pelayan yang setia ninnate di dalam Tuhan. Pelayan yang kekasih atau saudara yang kekasih. Buru pinuai nga kadamang doho denang. Jumpa si songoni di tonga-tongan yak kana saulaun. Si Tikikus diguari saudara yang kekasih. Didok iba nado dongan nahi nahulongan. Masa dope yak kadamang doho denang ruas tu ruasi masih holongan. Masa dope kaya nakoni masih holongan jupang doin waing di bagasa Tikion. Boy dope waing parhaladu tu parhaladu masih holongan. Ai ido dalanna kadamang do denang papatarhon. Pabuana mangulu huriyai, pabuana mangulu pakobasyo di bagasa Tuhani. Pabuana mangulu di dalan ni Jahoba, di dalan ni Tuhani. Unang do nang masih yung gopan waing ate parhaladu tu parhaladu. Bodo pihak kadamang do denang manakula dihata nama holongi. Hape nga masih tipan parhaladu tu parhaladu. Masih yung gopa parhaladu tu parhaladu. Nga masih tipan akan maranggi. Dang jumpa be buy guaron nahi naholongan. Buhado kadamang do denang. Anggo si Tikikus di guari apostol Paulus do ibana nahi naholongan. Napadua ho nakadamang doho denang. Si Tikikus di dokon ima halak haposan seorang pelayan yang setia. Didok parhobas haposan. Ope mangalehon do membentuk perenungan don dia di hamunang dihita saluhna. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup di jalan Tuhan, namangulu hobbartu dalam Tuhani, ikut takas di mana boy gabe haposan. Boy mangulu di bagasan hasatiau nate. Pelayan yang setia. Akadamang doho denang boha. Targuar doa yang setia. Targuar doa mun yang haposan. Boy dope haposan sada parhalado,
Haposan do situ ya kada magdo denang di pelayanan do di pakobasyon nai parhubas haposan lo. Agudang neng jol maun gabi mabiar ruasi mangaleon pilihan na ala kaposan situana. Ala kidang gudi huriat to dang ado ngate kada magdo denang. Adong do yang aku dak kaposan. Bisa suami tidak dak kaposan, boy istri dak kaposan nate. So ina malujan ya matai papungu-pungu nala kapos dang dihaposi inatai. Manak sebalik na. Hola dawa matai mermanda manang mengaluli ngulu-ngulu dang dihaposi. Inatai ya matai dingananna. Apa rikot dia do haposania teh kada mung do denang. Masa rikot asa jol mahaposak kita, asa parhala do haposak kita, asa anak haposak kita, asa suami haposak kita, asa istri haposak kita. Anggola kaburju do kadamang do denang di puda 20 ayat onomia teh. Gurang do jol mana madok dirina burju. Banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah? Amsal 20 ayat 6 teh. Ada banyak orang yang mengklaim dirinya baik, tetapi orang yang setia dikatakan sangat langka. Wah kada mangdok dena. Pandohani nama dok doi nuaing toho doi au pe sianui pe nuaing ope soni do nama saya do tak kada mangdok dena. Alani Tikikus adalah orang yang dipercaya, dia adalah pelayan yang dikasihi, yang mengasihi. Buktinya Bapak Ibu Saudaraku, boy do si Tikikus dihaposi sampai pola imana diborhati lau pabuahun ahna masa di si Paulus. Gudang jol mau dak kaposan lau mau bebarita teh. Gudang jol mau dak kaposan molo di pasahat ulau itu ibana pitur mencuri do ibana mencuri hamuliau nate. Karena diberikan kesempatan langsung mencuri posisi teh kadamang dok denang. Asa mulai disuruh tu si Tikikus itu diulahon. Dan gabe ditambah-tambai, dan gabe mencuri panggung ibana, ya. Alai hobar tu na disuruh itu diulahon ibana kadamang dohok denang. Di barita na nek sipi pabuonai dan menggadda-gadda ibana, odok kajol mahaposan ate kadamang dohok denang. Ay molopol ayo do neng naborat ate. Nagabi boy do aka itabba-tabba yak kabaritai ipasaha partonahan HP gabi gadda hatayat ya kadamang dohok denang. Gabi mabesega. Anggo si Tikikus sak kadamang dohok denang idi borhati si Paulus tu ibana ido diulahon ido bana sampai 2 hal ibana teh. Mabuan surat Kolose pe ibana do dihaporsiai si Paulus. Bahkan sonedok nei mungkin surat Filemon pe mana do tong napasahat to ni. Jadi dak kolak kurir ibana alai nian dohok do nagabe pabotohon ahana masa di si Paulus laos bui mangapuli. Ini luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku. Halak na hinaholongani, halak na haposani, masai arga situ tu. Molo si Paulus madok si Tikikus adalah parhubas haposan. Naung dialami doi jalan naung takas doi dipakilalahon ibana. Di penjara manang ditahanan si Paulus diborhati si Tikikus. Jaladak kia lipe, jaladak kia gabisega. Dibayar si Tikikus taringot tu si Paulus. Odoak kadamang dohok denang molo halak namardongas saulaon. Dan gabi pace polohon. Gudang neng jol mau nanti kadamang dohok denang. Ala diboto situasi ya namar suruh ibanai dan adong begol lena ya ala song si Paulus misalnya nga terpenjara mana nga tahanan ibana dan gabi dipakai laho membuat hamuliaun mencari posisi ya mencuri posisi dan song niate dan gabi mana naik panggung dan dipakai ibana partikian ni ala benar-benar do totong do ibana di bagasan kasatiaun do di bagasan holong alanya kadamang dohok denang nama sahlong kita mangolu hobartu dalan ni Tuhani. Dalan ni Tuhani maka hasit tongan. Dalan ni Tuhani ima kana dinggan. Dalan ni Tuhani ima holong. Dalan ni Tuhani ima hati goran.
jala dalam ni Tuhani, dalam mendapat Tuhani ma Yesus ya teh. Asai kon di bagasan Kristus do hita. Hobar tu aka ulau do pangalahon na pinapatar ni Yesus do pambayanan ni ikon di bagasan ni ido hita mangulu. Akadamang doho denang nama salonga kita di bagasan Kristus Yesus hatai, maka holongi de bata, maka holongi Tuhani, takas doi marhite-hite pambahenan, ido neko patarate, asa mulai dokon inatai di haholong yang matai, bunak kolak kata te, manak sebaliknya, mulai dokon inatai di haholong yang matai, bunang holat di hata te, alai kon adong do pengorbanan, adong pakoko pon, jala siap. Patu pahon doho papatarhoni di bagasan nguluna on waing olo do gabi ngali holonginin ondo jojo tate molo pola do nang di tonga-tonga ni huria di ulau ni akka parhaladui pedang di papatar be holong ni roha tu akka ruas dang di papatar be holong ni roha tu Tuhani akka damang do yang bohama ujung ni bohama parjadi ni alai sitikikus magabi tau tiruan ni di hita. Nasay totong satia ibana mangulahon nang pedang apostel ibana dan targor apostel ibana alay satia ibana jala burju mangulahon di papatar do sian ha oloonna na mangihu tabereng ni marhite-hite panipuli ni surat ni Paulus ate panutuk ni surat na tu Efesusi laho mangapuli huria na di Efesus Sitikikus diborhati boha bodo tarpatu pahita nuai ngakadamang do denang kehadiran kita menyatakan cinta kasih Kristus itu maka holong Kristusi patar marhite-hite nguluta na mangapuli akadongata menyemangati akadongata maparguguhon akadongata bonang dotong gabe mabuah burah hita tu akadongatai mabuan uhup hita tu akadongatai mangarsaki akadonga kita apa dido ikon na mangapuli do ate menyemangati. Hadirmu harus menggairahkan orang untuk bangkit. Hadirmu bukan untuk mengutuki. Hadirmu bukan untuk menghukumi, menghakimi. Alaikon pahehehon rohanya kena marsaki. Alaikon mangapuli rohana sida. Jalatung takas asa adong semangat nai baru. Maka nguluhong ngulunai. Ikon hidu ati akadabang do denang. Unang lam mengarsaki kita. Unang gabi lam manegay nguluni jol mahita. Ido akadamang dohok denang pabuana tutu hita makaholong ide bata jala mangulu hobartu dalan ni Tuhani. Alani dame dohot holong ni roha dohot hapor siaun tolu hal ditanyakon Apostel Paulus. Asamia ni di bagasan huria na di Efesus. Dame holong ni roha dohot hapor siaun nasihat debata nasihat Tuhan Yesus Kristusi dihanguluhon akadamang dohot denang ido nang dipanggil tu Tuhamu nang tuhita saluh na ate ikon hanguluhonok ku holong nasihat Tuhani ado nang dipanggil Apostel Paulus holong nasihat Tuhani dame nasihat Tuhani papatarok kume ido dalanna patuduhon pabuah namian di dalam ni Tuhaniau holong aido ate kadamang do denang haholo maka holongi dongan maka holongi do aka bahkan na maka suguhon iba ay gudang jol mo nang mapasusio kalak maposisio dirina sugo rohana tu iba alay unang gabi do ti tamar sugo ni rohate tetap maka holonginin ido dipangido kadamang do denang doho dami nasihat Tuhani dami nasihat Tuhani berarti kadamang do denang didok imanaolo papatarhon pakokopon olo akadamang do renang martoruk ni roha jala mangulu di bagasan hapor siaon alania kadamang dohot denang papatarot tame asi dohot holong ni rohan ni Tuhani di bagasan nguluta asa pangidoan ni Apostel Paulus tuhuria na di Efesus lau sido no yang tuau Tuhamu nang tuhita saluhutna asa manotong asini rohan asiat Tuhani naso marujungi kasih
yang tidak binasa akan senantiasa menyertai kita, dan itu akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Atau papatar mea kadamang dohok dena asa tutuma na taha holongi debata jala mangulu hita hobar tu dalanna, hobar di dalanai ido dipangido sianau sia kamu nang sia kita saluhna jalaima gaya hidup nyakana porsea ima holong na saya totong di papatar marhite tindakan pabahenan na papatar hodame tuak kadongan tuak kana humaliang jala totong marhapor siaun tu debata setia mahodisi, setia mahodisi, setia mahita saluhna gabe jol mahaposa mahita di jadopannya kadongata terlumu bima nang diadopan ni debata. Amin.